Magkaigsunan, matag karunugon niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers Meeting Ibog na kalibot. Atong tulumanon oras sa atong Padaran ko silang issue na walay kalabutan sa kawas. Magdisidir na ganita nga mo serbisyo sa atong Ginoo. Ang yawa, pangita o pamagi, mo-offer na mura-mura po o iya sa Diyos. Ang inahan kaya ariglaran ang napulog na mga anak. pinako kalimutan ngayon sa Ginoo. Nga ang tanang mga kalisod iyang isukli. Happy prayer meeting sa Tibok Kalibutan. Ang atong S&S Media Ministry, Cagayan City, makikaumag kaninyong pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mo kinang panahon nga atong pagatunan ang leksyon nga naanay karong nga semana gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamahal nga Diyos nga naka sa mga langit. Ginoo hatagi og kalinaw ang nasod sa Pilipinas. Aniya karon nagasagubang bago lang ang report nga ang Senado gisulong sa mga armado gikan sa gobyerno pinaagi sa ahensya sa NBI. Ginoo dili kami mutugot na mahitabo ang civil war sa Pilipinas. Sa Ginoo ikaw magagiya sa imong kadagkuan sa nasod, unta mapugnan ang pag-ulbo sa gubat niining among nasod. Maluoy ka sa imong makatawan o Diyos, perserbaha ang kalinaw sa among nasod. Panahin mo sab ang talang nga naminaw, labi na karon among ginagtuan ng mahitungod sa pag-ampo, nga mula man kin ang tulay namo sa pakigdugtong diha kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Ginoong Manluas. Amen. Mga kaigsunan, ako yung gidalas pag-ampo ang atong Philippine Senate tungod kay sa wala pa mi mo sa studio, among nakita sa television nga gisulong ang Philippine Senate sa NBI kung unsay katuyon wala ta masayod nya dunay mga buto-buto nga among nadungog. Malikayan unta ang civil war sa atong nasod. Please lang, mga kaigsunan, maginang po ita. Karong mga kaigsunan ang atong topic, practical prayer. Kanang inato nga pag-ampo. Ang teksto na gayon sa Salmo 62:8, sumalig kamo kaniya sa tanang panahon, kamong mga katawhan. O gihuad ninyo ang inyong makasing-kasing sa iyang atubangan, kay ang Diyos mo ang taguanan alang kanato. Siya mo'y atong taguanan. Isalig nato ang tanan. Ngadto sa atong Diyos sa tanang panahon. Unsa man ang atong kinayagbatasan sa pag-ampo, mga kaigsunan. Alang kanato unsa man ang kinabuhi sa atong kinabuhi sa pag-ampo. Kapila man gyud ta mag-ampo. Unsa ka matinud-anon ang atong pag-ampo. Ug unsa man ang atong ipaabot sa atong mga pag-ampo. Nag-ampo ba ta adlaw-adlaw o nag-ampo lang tungod kay dunay emerhensya? Ang atong pag-ampo nangayo ba sa pipila ka mga butang o ang atong pag-ampo nagdaig sa Dios sa iya nga kabubuton gihatag gani kanato. Sa atong pag-ampo, nagabati bata nga ang presensya sa Diyos na sa atong atubangan. Importante ni nga pangutana. Ato bang gibati samtang kita nag-ampo ng presensya sa Diyos na sa atong atubangan? Ano na ba tayo mga kasinatian o eksperyensya nga ang atong pag-ampo gidungog o ang atong kinabuhi na usab? Kay kita gigiyahan sa atong Diyos. Ang pag-ampo mga kaigsunan mo kini ang kanunay o permanente nga koneksyon sa tao ngadto sa Dios. Maingon man nga kita mao'y mga sanga
o ang Diyos o si Hesus mao ang punuan sa paras. Silang White tagaingon sa early writings, page 73. Kung gusto ta nga mutubo og mulambo, gikinahanglan nga kanunay kita magainom sa duga nining buhi nga paras. Kay kung kita mamulag gikan nining punuan sa paras, kita walay kusog. Naibalo na kita nga kita ang sanga si Hesus mong punuan sa paras o grapes. Ang Diyos na minaw kanato, kanunay siya mutubag, sumala sa iyang katakda nga panahon o sumala sa iyang hingpit nga pamaagi. Dili sa tanang panahon nga ang atong ginapaabot mao ang matuman. Ngorita ni Elijah. Ang ministry ni Elijah na atulgid sa panahon ni Hari Ahab. Ug si Ahab naminyo igsoon kag Jezebel nga usa ka dili Israelhanon nga babae. Nga mo'y nagdala sa mga Diyos-Diyos sa ginharian sa Israel. Bus sa mga kaigsunan, si Ahab sumala sa record unang Hari 16:33. Nagbuhat siya og supak sa gabubuton sa Dios, labaw pa siyang gisundan nga mga hari. Labaw pa siyang gisundan nga mga hari. Mao nga ang kaligot-gut sa Dios gibubo sa panahon ni Hari Ahab. Busa nagtagbo ang duha ka pundok. Ang mga saserdote o propeta ni Ahab kay na-influensyahan ni Reyna Jezebel nga dili tumutuo. O si Elijah dito sa buntod sa Mount Carmel. Ang ilang panagbangga dito mao ng altar ni Baal, gibubuag tubig. Dayon mangayo sila og kalayo gikan sa ilang Diyos. May humansab si Elisha, ang iyang altar gibubuang pug tubig. Ang ilang sabot nga wala gyud kalayo, pangayoon gyud sa ilang Dios. Tibok adlaw igsoon wa gyud kalayo sa mga mini nga mga propeta o mga saserdote. Wala. Pero si Elijah mga kaigsunan kausara pagampo, gilamoy ang iyang halad nga mananap nga naglutaw sa tubig, mga kaigsunan, gilamoy. So diya mga kaigsunan, nakita na Ahab nga ang iyang mga saserdotik manalagna walay pulos. Sa mata ni Ahab nakaplagan ang kamatuoran nga ang mga mini nga propeta o ang ilang mga Diyos-Diyos dili magkatumbas sa Diyos nga matuod ni Elijah. Apatapos niini mga kaigsunan, si Elijah milayas gikan sa Mount Carmel padulong sa south dito sa Beersheba. Nag-inusara na malando siya. Ako'y nagbuhat umayo, ako naman yun nagdagandagan. Nilayas siya tungod kay gigungkod siya sa mga sundalo ni Jezebel. Samtang nagpalingkod siya sa landong sa puno sa juniper, kining juniper family kini sa pine tree. Ingon niya, Ginoo, mas maipekuhaan lang kung imong kinabuhi. Di na kumagwanta ni at kong kinabuhi karon. Kita mo na igsoon, mabut yun ang kalaay o kanang uwa na kay paglaom. Mao na yung gibati igsoon ni Elijah. Diskoryo na siya mga kaigsonan. Apan ang Diyos nagapakita kang Elijah nga iyang gitagan siya sa supply siyang pinahanglan. Sa nagtago-tago siya, nailanggam nga nagpakaon niya. Ug sa diya nga mihubas ang tubig, gipadto siya sa byuda. Ang byuda may nagpakaon kaniya. Lahila ang estilo sa Ginoo mga kaigsunan. 40 kadlaw, 40 ka mga gabi, gipakaon siya sa Diyos pinaagi sa iyang mga ahensya. Direct ang tubag sa ampo ni Elijah. Sa lain nga, pamaagi mga kaigsoon,
Abi nimo, na ay panahon igsoon nga ang atong pag-alagad mauyog. Tungod kay nagpaabot mangguta nga ang atong gipangayo mo ihatag sa Dios ingon nga tubag. Apan igsoon usahay ang tubag sa Dios, dili mo ang atong gipaabot. Mutubag ang Dios pero lahi ang iyang tubag. Mo nang mabot ang atong kadiskuryo. Mabot ka na atong kakapoy. Maglibog ta, mga kaigsunan. Dahil mga panahon, mga kaigsunan, nga nagsigit ang ampo, dugay kayo tubagon ang pagampo. Dugay yun. Panig-son bisag sa kadugay ang pagampo tubagon. Gunita nato ning saad ni Gunisos. Matthew 7:7. Pangayo, kay kamo paghatagan. Unang Juan 5:14. Pangayo kamo bisag unsa sumala sa iyang kabubuton. Dili gyud ta madiskuryo kay may pasalig ang Ginoo. Mutubag siya sa atong mga pagampo. Siya na. Mao niya ang example may tungon anang tino tataw kaayo ang iyang tuyo sa pagampo. Ang pagampo ni Hana mao ra gyud hatagi kog anak. Kay si Hana wa man gyud mga anak. Hatagi kog anak. Maghinilakay siya dito sa templo. Naguna na ang saserdote nga si Hana hubog. Apad ay nakiglayog siya sa pagampo. Murag, wala gyud tubaga. Nataw-taw ra nigsoon. Apan tungod kay si Hana, nagpadayon siya pagampo. Padayon sa pagampo. Nan gihatag yun. Og natao ang anak nila nga si Samuel. Ang Salmo 68 nag-auhag ka na to. Sumalag kita ngadto kaniya sa tanang panahon, kitang ng mga katawhan, ug atong ihuwad ang gibati sa atong kasing-kasing sa iyang atubangan, kay ang Dios mo'y atong taguanan. Ang pagampo mga kaigsunan mao ang mapinadayunon nga pagsalig nato ngadto sa Dios. Ug atong ibutang nga ang Dios mutubag sumala sa iyang hingpit nga time. Iya ang timing dili ato. Iyang timing dili ang ato. Naay panahon nga ang iyang kabubuton kay sayo pa nga itong ipangayo, mo ihatag ka na to. Usahay ang ato pag-ampo, dili dahil tubagon diha-diha. Kay gusto mang good nato nga diha-diha. Dahil ang atong ipangayo, specific yun, mo gusto na ihatag. Naay panahon, siya na bitaw, specific ang iyang pag-ampo, ihatag yun. Ihatag yun. Busang Matthew 6:10, unang Juan 5:14, pangita ang kabubuton sa Dios dili ang ato. So kung magampo ta, ang ending, ang imong kabubuton mo matuman dili ang amo. Ug dayon atong tanawon unsa man gyud ang motibo ni akong pagampo. Unsa man gyud tuyo. Sumalas Proverbio 16:2. Dayon mga kaigsunan, mamalandong po ta kay bisag sige tagampo pero naay sala. Nga wala gyud nato buhi kay gusto nato ng sala. Mamalandungon po nato na. Kay makababag na sa pagtubag sa mga pagampo. Ikaw pat, padayon tas pagtuon sa pulong sa Dios. May pagampo, may pagtuon sa pulong sa Dios. Ikalima, aduna kita pagtuo kung unsa ang atong giampo nga kita tubagon. Sa igsoon ang atong pagampo naay pagtuo. O ato pagampo inubanan sa pagtuon sa balang kasulatan. Ikanom, atong pamalandungon usab unsa ang kahimtang sa atong kasing-kasing. Nagpaubos ba ta? O puno sa garbo nga kita nagampo. Dayon igsoon, laban lang, matod pa sa mga sinultian karon, laban lang, padayon lang sa pagampo. Ikawalo. Samtang kita nagampo, makamauta mo pasaylos mga tao nga atong yun na nga nagdaot ka na to. Mga tao nga nagbita ka na to. Ato silang pasayloon. O gonya mga kaigsunan, ang Diyos sa iyang dako nga plano alang ka na to. Ato ng masayran, unsa ang pinakamaayo alang ka na to gikan sa Diyos. Ikanapulo, usay ang atong pag-ampo
tubagon ni ining gisulti ni Pablo, "My grace is sufficient for you." Ang akong grasya igo na diha kaninyo. Mubati ta og kadiskoryo, mubati ta og walay paglaom, tungod kay dugi ang panahon, wala gyud tubaga ang atong pagampo. Ato lamang kanang bation nga kung kita nagahunaw nga kita gibiyaan sa Dios. Pero tinuod wala ba gyud. Kung wala man ang tubag sa atong pagampo dia dili buti pasabot nga kita gibiyaan sa Dios. Na ay igong panahon nga gitagana alang kanato. Sa panahon ni Jesus, ang tag-as nga nyampuan diha sa publiko, magpared ang mga tao, magprosesyon, magyamyam, balik-balik ang ilang ginampuan, ritual. Kana mga kaigsunan, muna ang pagampo nga gitagad sa mga tao, kana mo'y correct ng pagampo. Panagyaw si Jesus, kana nga pagampo, public display, imo la kanang gipakita sa publiko, nga ikaw man yung punog Diyos nun. Pero sa pagkatinod, ang imong kasing-kasing, wala'y kausaban. Sa Mateo 5:5, kontras pagampo nga nabatasan nga magyamyam sa publiko, magsurusuroy, dahil memorize sa pagampo. Busa na gayon si Jesus kung magampo kamo, ayaw kamo pagampo sama ni ining mga hambugiro, tigpakaruning nun. Kay sila ganahan nga magatindog sa pagampo sa sinaguga, o dito sa mga kanto sa dalan. Can you imagine that? Sa kanto sa dalan. Aron makita sila sa mga tao, sa pagkatindog ako maging kaninyo, nakadawat na sila o ganti. Di na sila tubagon kay ang ganti ilan ang nadawat. Pag kumagampo kamo, sulod kamo sa inyong lawak. Sirhin ninyo ang pultahan. Pag-ampo kamo sama sa tago, kay ang ama ninyo nakakita. O sa sikrito ng pabagi, siya magahatag o ganti kanidyo. Mateo 5:6. Kung magampo kita, dili pinagi sa mga yam-yam, balik-balik, minimorize mga kaigsunan, sama sa mga hintil. Kay gusto nila nga madunggay gusto mga tao nga sila mga may nampuon. Po sa igsoon ka nang magsuroy-suroy, mag-procession, dili na ginatugot sa atong Ginoo. Nga naman yung i-display man ginato ang atong mapagampo. Ang paagi ni Ginoo sigsoon sa pagampo nga gitudlo, lahi kaysa practice na itong panahon na. Nga ilang pagampo publiko nga ilag yung ipadayag. Busa ang mga tinunan ni Ginoo nagingon magtutudloy kami kung saong pagampo. Mao nga na ang Lord's Prayer, Lucas 11:4, Mateo 6, versikulo 5 sa 15. Mao ang pagampo ni Ginoo. So di na lang nato hot doon kung ano itong punto. Ang sabi gingon, amahan na mo. Kanang pag-iwan amahan na mo, imong gidawat nga ikaw adunay personal relasyon ngadto sa Dios. Nga naman, imong gingon amahan na mo. Imong gi-claim nga na kay suod nga relasyon. Pagabalanon imong ngalan. Nagpasabot nga si mong pagampo, imong girekognisar ang pagkabalaan sa Dios nga angay siya tahuron o angay siya nga balaanon. Hallowed be your name. Sunod, your kingdom come, moabot imong ginharian. Kini nga pagampo igsoon nagpasabot nga duna tay gipaabot nga ginharian sa Dios. Taod-taod na nga panahon nga kita doon ay pagpaabot nagpasabot nga sa atong pagampo, duna tay paglaom nga ginharian sa Dios manaog yun nga ni sa yuta. Ang imong kabubuton mo'y matuman diri sa yuta, maingon man sa langit. Nagpasabot mga kaigsoon sa atong pagampo, surrender tang tanan, ang kabubuton sa Dios mo'y matuman. Nagpasabot kapag ingon ang imong kabubuton mo'y matuman ang pagampo, nagsalig kita
ngadto sa Dios. Gayon naging ang pagampo, hatagi kami sa among pagkaon kada adlaw. Nagpasabot mga kaigsoon ang atong pagkinabuhi adlaw-adlaw, totally dependent kita sa atong Ginoo. Wala man magingon nga hatagi kami pagkaon balor o sa kabulan. Hatagi kami ko pagkaon adlaw-adlaw. Kay gusto sa Diyos nga kada adlaw musampita kaniya. Kaya kung matagal na tagos kabulan, sunod na po tagbulan mo hangyo. Dayon sa pagampo nga gitulo ni Hesus, pasaylua kami sa among kalapasan, maingon kami nagpasaylo sa kalapasan sa uban nganhi kanamo. Nagpasabot mga kaigso nga ang tao nga magampo mahinulsolon. Ang tao nga nagampo nagapangitag kapasayloan. Ug unya ang tao nga gipasaylo makamo mo pasaylo sa mga tao nga iyang gibati nga adunay usay mga kalapasan gibuhat batok kaniya. Ayaw kami tugyan ngadto sa mga tentasyon. Ahinunua imo kaming hipalayo gikan sa mga dautan. Busa ang pagampo mga kaigsoon, dunay total protection nga atong pangayon sa atong Ginoo. Nga kining dautan dili unta magbadaogon batok kanato. O ang imong ginarian, gahom, o ang himaya sa ulay katapusan. Amin. Ang pagampo igsoon adunay pag-angkon nga kita, mga kaigsunan. Ikaw ako, wala ta maginusara. Adunay Dios nga nanagiya alang kanato. Busa ka na nga Dios, mo lamang ang angay dayigon o angay nga atong himayaon. Mao na ang mga unod igsoon sa Our Father who art in heaven. Sige ni Jesus ang pagampo mo'y model nga atong pagasundon. Hinunua, ato lang kato ilisan sa mga private nga atong panginahanglan. Kaya di ba po mahimo igsoon nga nag-board, take og board ang atong anak dayon ang atong iyan po Our Father. Okay ang Our Father pero i-insert nato ang atong specific nga pagampo. Ang hinang ko Ginoo ang among anak magkapasar sa board exam. Among giampo Dios ang among ginikanan ngadto sa laing nason. So na kay specific nga personal nga pangayon. So kini nga simple kaayo, yano kayo nga modelo sa pagampo. Aron ang Dios